बक्सा जंगल के संरक्षित क्षेत्र में हाथियों से सुरक्षा के लिए लगाए गए जीआई तार की फेंसिंग से बाइक की टक्कर, कॉलेज छात्र की मौत। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के नाडाथली बीट के जंगल में संरक्षित क्षेत्र में हुई बाइक दुर्घटना में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत हो गई। गुरुवार दोपहर को शामुक्तला डांगी इलाके के कॉलेज छात्र जीत भट्टाचार्य अपने दोस्तों के साथ अपने चाचा की बाइक लेकर छिपड़ा इलाके में क्रिकेट मैच देखने गए थे। वहां से नाडाथली जंगल के रास्ते लौटते समय हाथियों से गांव को बचाने के लिए लगाए गए जीआई तार की फेंसिंग से उनकी बाइक तेज गति से टकरा गई। गले में जीआई तार लगने से उनका गला कट गया। घटनास्थल से उन्हें बचाकर दोस्तों ने कामाख्यागुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार सूत्रों से पता चला है कि मृत युवक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वे कामाख्यागुड़ी शहीद खुदीराम महाविद्यालय के छात्र थे। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है। हालांकि संरक्षित वन क्षेत्र में बाइक लेकर युवाओं के आने जाने पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इससे पहले भी इस जगह पर इसी तरह की बाइक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उस समय कोई जानहानि नहीं हुई थी। কি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে? মা আমি যাই, এই যে অমিত দা একটু যাইতে বললো, কাজ আছে। হ্যাঁ, পরে তো আসলাম, বললাম বাবা ভাত খাওয়া যা, কয় না মা। হ্যাঁ, এই কয়াই আসে বললো, আর অন্য কোনো কথা হয় নাই। তারপর আপনি কখন জানলেন ঘটনা? তখন 1:30 বাজে আমার এখানে যে গেছে সব বাচ্চারা দৌড়া, ছেলে মেয়েগুলা। হ্যাঁ, কয় কাকি জিত হসপিটালে ভর্তি, কামাখ্যাগুড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারের বেড়ার সঙ্গে বড়। আমি ঠিক আছে রে বাবা। তারের বেড়া মানে কিসের তারের বেড়া? জানি, আমি তো এগুলা চিনি না, আমি দেখি না। পরে যে আসলাম, আসে কি দেখলেন? এই যে আয়সা তো দেখি। আপনার ছেলের নাম? জিত ভট্টাচার্য। আপনার নাম? সীমা ভট্টাচার্য। ছেলে কি পড়াশোনা করতো? হ্যাঁ, এই যে কামাখ্যাগুড়ি কলেজে। কোন ইয়ারে? মানে গত বছর ভর্তি হয়েছিল? আচ্ছা, আপনার একটাই ছেলে? বল। আমার বাড়ি ওর বাড়ি একই দিকে। তো আমরা ফোন করতে যে ভাই তুই কোথায় আছিস? আমি বললাম যে আমি বাড়িতে আছি। বলি ভাই চল ছিপড়া যাবো, ক্রিকেট খেলার দিকে আসি। হ্যাঁ, তো পরে আসলাম, এদিক দিয়ে আসলাম, নৌকাগুড়ি সামনে ঢুকে নৌকা দিয়ে আসলাম। তো সামনে যে গুণা তারগুলো থাকে। কিসের গুণা তারগুলো? ওই যে হাতি জাতি আলগায় যে গুণা তারগুলো থাকে যে। ওটা কি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দেওয়া? ওরা বলতে পারি না, আমি প্রথমবার আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ও মানে না দেখে ঢুকাই দিছে, পরে পড়ে গেলাম। মানে ওই তারের মধ্যে লাগছে ওর গলা? গলা তারের মধ্যে লেগে গেছে। আচ্ছা, তারপরে দেখো মানে অজ্ঞান হয়ে গেছে। পরে এখানে নিয়ে আসলো কারা? তোমার নাম? রাজদীপ দেবনাথ।